Khasunka way khakunyini khabeni ga Arnu TV fayni wa khakunyini be fatama la khem pagantay lenki khay mission ke be to ngeni yonkincha lenki ogar ko ben ki togi ki yanda khay kenya yigondo ya khare sokhren kama ke be ga dangani na sokhren kama foni fini dabate on mulo na ku jantuni khay ke kha ona danken kha ona rikati nuhunta ko kebe lumunga no mutu igam khoro alla ngar ki habe ko donc on a ko ken ka fatam patina kharanga khaga famu len kenya no gari aruno ngima mon kri ado docteur dimera ina kete khibaru ko ina ila bondo sudanga habe ni ga amu tebe fayni ha fonke kato bucire trine ndeke oy wala ina ka kuni fina. Assalamu alaikum warahmatullah aruno ko ya ko ni ay wonda khale ya men da xesse amul baciyani o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana o ga diga ko kubeni o gi kongo aga nanya khairia tenin kan do ko man tudana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah o arono ko ni donc o imam remercier na aga ni initiative na do tema ke émission o arono TV kha mama na gerke initiative parce que yon ki taxante di jaram dem ba prévention ka ku émission ndam pour na fini yo ni kana fatana donc vraiment oy féliciter na oy alla ñaga ni dana fay na continuer sur cette initiative donc on va remercier. Voilà, wacha comme kuy nek dangi o fayr wacha comme yigondo ya xare kebe ga dangani ka dangani na xanga soxren kama o fakina digamen kom haytu xappe nanti angana fo yigo de berni fini andabati kengeni yonkin chan. Donc onati yigondo ya xare na kefini watu nyoni dabati monsieur Jimera onu mulana kunya kumundanga kungatu ani ko mo danga ona ko ci famu o gom fu be famu na ingal tune xadi yimana ngel kebe. D'accord. Watu yogoni yani yoku kompu parce que en fait ko yugondo yakare mbane mais yoku kompu parce que yogono yogara yugondo yakare yogono khatel ne raga ko indo yoku to mbane mais parce que wati ogatu na be yogono way khari ke biyati ko sakal ma ko debel donc ko ngatu kitene sakal ma ko gandi ñi xeli de MSD maladie sexuellement transmissible wati li tokone changer li ñagi ST c'est des infections sexuellement transmissibles donc fini yani awdu ake ben kitene mais wate yani soroku ma famu se donc o age ben kitayere mais ajara no fatene parce que soroku genu ke famu kuri na ngade ra jara de ni me am ko lesa mantanya wacha kane après ora uri no na watu ku ta ku manchunko ni décortiquer comme ça soroku na ko ta famu. Voilà, et donc watu fana be aga kite joye de oget kebeko sakal na mahunkara anto magati yo tumbani c'est vrai que le munu yigun kabaran ko yi yahran kabaran ko wata be die ngeni aga katene ken karanga ken kan wata ba de façon ngebe nyanya parce que sida ke ane tay gra to khom bangan so geri kenya médiatiser kenya ne so ko ni ken bana raga mais watu tan wo syphilis ngay kono coxi ngay gebe nya mais ku bene bangan to ni ko bu ngeno kare syphilis ke ado bon ado bono coxi donc syphilis ke afo gebe atagu manchen ni sel yugo ñaage na nuxudum kutum lagan ngalana tagadi ke xa première phase ke tagadi ke fo yugo rini bagay tugu mañal wala fitima en tant que fo ko na kara rini disparaître mais anga ma geme jowe kane ara rini xare na sala nsara hunda ka sel yugo ñaage ya xara ko xa ata bu manche ngay aw rini problème gebe créer jidam kara ndofo gebe kara parce que gana continuer na to ko évoluer ne ira complication de développement gagna cancer du col ni ndofo gebe ngeli quoi donc de manière très ramassée à faux DPS faut qu'on a toi faut que ça ngar woru do yaxar ak fait normal wala yugo ngar woru do ak fait normal ak mena nga ganni donc ani mena patanta sikana fon mais faut que ba tabu manchuni sumpo ke wure nan kutuna donc tanji ke xawan bini xiñan xawan kita wala sel yugo ñaage no parfois sel gono ko sike yaage na ngana daga tanji me tanji ke kana baka kana bina afalle xañan ko minima ga baka donc kunchu afoge be yogon woy aga no ko be ayagunte nya yogon woy timula me ga ni leptane pour so ko ga i haybe ngata mais atagu manchu baka ya ko fina mais aga na bogo ya ko awreni mudum kutu tanji ni bini dimension na ko khuntra ni no donc
wacha ji khulero baké kenji timini mana timintena parfois ken gebe ni baki donc il y a les diaré xol il faut que be final les diaré wacha xol ku gana diaré on problème kitana parce que gana ko ngi danga nanti ke watte qur'an cella nangara lew fok andan kina dan kapalo mu nyana dia c'est ya xare be akina ya xarum ko bu nyaga ma donc problème nyana parce que pour suna me femme suna diaré domé oranta ke akote na donc c'est kapalo mu nga kenya xare akoto na pour suna diaré domé donc c'est yogu yogo na xaw ya xare barani ma xakine idi kina yime na convaincre pour kina kena li diaré parce que ara na tagu mantu ya xal ka tagu mantu digo angana ta daga diaré tin fonti parce que yogo yogo ni dundara ko be na fonti wala inati ya xare kay me sangana nya adaga sanga falle ado watten anani wattu ko yo kitana yo ko kompe mais fota na raw kenya na serenga la bebe ya xare ngam patanta kita aga ne ken kita kunga to kharaw kita d'accord donc signoma la be kara donc on a ko na la be donc kayelo gati ya xare nga anan kaw la be nga voilà harmu docteur ngel kebe ko la be kala ko wati yo retini donc voilà on amul na la be ka la bandi dan c'est parce que la be ke kara amatu alla gari ya xare taga mo ko ada gari yo taga mo ko enti ba donc ya xare ke taga dini pratiquement isu imilato donc a foge be wona lo mu be ni ki hondi digana wanki yaguna fesini selle donc ki en dikita bi ma sunu xel fesini fubu njoxu ko donc kenga ni favoriser la germanie ñane comme germanie iga multiplier ne iga na multiplier gere sem men ki dage do fe no ko era ku ma tutina donc filande be ka dari ayani iga kebe xile fulo resident ya xare su gay ataga di fo yogo nonga kenga microbe ni ñaari mais ini xili microbe sa profite ni ñaa ku ngay di fofu store ni nonga naturellement pour na défense na debe wacce yogo ni labe ke ñaana mu koy ga mi ga to ko sabu ne lono du wala na to ko produit ni lono du nanti ke ñaani labe aga na ke fleur bonondi wacce watte su ganari kurana ndangi a jogo na ni killa kita joy parce que ku ke fleur microbe ni ñaani certes mais yani wattu yogo ni kana khatar gana nonga ku ngatu ku microbe ni ganari nti kille kita ini gajanga wacha yogoni wayni du labandina buru ina to ko sa ni dono du wala ga produit ni lono du la fogebe ani ken flore détruire na agana détruire fo kan ta nga gam protéger wacha foy ku ganari ta microbe ku ganari dangina jowe donc karo ku fili soirée donc fofo su fini yogoni way di meri pour serenari taga fo sabunu ku fo tanane ku meri tike yo ado una lomu ko surtout ona nyanga ni feseni kiye o garanti feseni kiye parce que wala da ndanga ya bu ngay fo tanane kat organi fesi kat ogi ronde na khado ni passe parce que fini yogoni way foko faire ken en to ati ni kita ken kati e bonondi na ken kati ker ken palle ya microbe yogoni ker ok donc bon nous sommes faute na haye watetra haye est-ce que les hépatites là qu'on va quitter normalement bon ando ya xare ngana ke fini est-ce qu'on ngatu hay quitter ken hépatite ko nga ira kitini parce que wati yono ça transmet parce que hépatite ko c'est des maladies virales fofo su gene virus na raw dang ni timeni araw dang ni tilaxanji araw dang ni tifay te kapal ma ko ke échange na menini jini na échange de veneno donc araw kitene non araw kitene non fofo su gene virus donc araw dang ni ti par voie sexuelle par voie qui salivaire donc kenyani et imam an khalay question posée en langue fumbesima Allah termine watu ko haka yo ko domen ma xam do fe don parce que kay mani mula na imam tren fini yogo parce que ko problème de be keta ko watu jarande yogo ko inti dungen ado tenga ke hada na problem ya to ko watu kuri na jare na nyimi lew ande wala ya xare ko dimanche na mi ga to ko dini ke dimanche atele jare aga nari jare watte kara ko den ko sikki ko na khati sen asembe na lo mais kutu ko ngami jara ko be ga yo ko compek ko ngami jara akina mi jara kapalo mi jara donc sakale ma ko na ni na khati watte ke ni na khati ari na khati
donc ken ngate andi yakare ke wala jowe a fo sere ni suna jare dome comme ça watte ke na ko to si wala donc c'est li dinan kara problème ganta imam nan ka to demo na so ko ga famu mo parce que nanya no ko problème ko watte na mi jare kenya na Allah ko ko yogo wala fumbe gam ko sino tambe ken ngate ni ya legar ne ka yakare ke metan na tinta ko na ko ke daga na mo ko ben tan di jare voilà oustaz imam an xarke mor kam ko ko be gal dunga den jare ha igena yo kompenga watte ngene la ina perdi jare allah man ne ko ken xabar yo amatu fumbe ga ko dina xibare ci fati duna dum xibare fe parce que dina allah subhanahu wa ta'ala aya ko ne dina aya di ordu nyankani donc fube ga do han mo mum bire mo donc imma docteur ngari kebe ko pour minna yeti watunga kaw kitene kapalle ma honga are dina fare sallallahu alaihi wasallam ayana jaranda don tu jaranda adu nyamari sallallahu alaihi wasallam dan ci yugo do ya hare khagana kafi o nanti wala kapal ma honda bari wanke ngoni fanna janaba nan wala gilla ganani serebe anga mulla tabane ganta amba kan mulla anda kafi sasa bo 2 heures 3 heures de temps koro xaw kafi haragana yata shukwa wuro yimme asula wanke bani me kha dina ngala nyamari fube labe ka kurna witi watena mahan kita kembiri angana sakal ma khunda bala khagana duta barenga nyamar sallallahu alaihi wasallam imatanna janabu wanke kha anya ya khare ka nya yugo bare suga nan ka man kana kudo khagala sakal ma ko kebe de bari jike bakayo nga bakaya khare nga yemilan sen de bari donc bare suga nan kalin kita kana kinga ka bakabi allah sakanna khaire amana le figilita tan khadi kene bana sula bante na khala wala ni kafini donc angane hatta sikota na to imme problème ti donc kembre ile na kare nanga mun nanga kembre kapal ma ko sala wa suran kirman ki bana ki ana sosio donc fi filandi adi dina do nyamari purana sembe nyim kita anna sembe nyim kita sakal ma ko khadana duta amanya mangan no wa ko kentan khadana sali jimu na sali jimu to ko sali mo be annan ka ni wa kana la bana na sali jimu to haranga na yigili tata na khadi sa don de force donc kusuna sakal maahu fini beni gada abatenga dina ndo o nyamare fi filandi bo fare sallallahu alaihi wasallam ado nyamare khadi donc yugo do ya khara khakala ni ke fini donc anga jo donc khana ma ki yeme diga muyino nga dwa woni no anna kunko pourquoi betanna kinko kurna wite parce que hadmare mesuga to celui qui est haro gana yige no ko gatina nam ma yige mangani bismillah fo kuruna shaytan khatbaka parce que ngana il faut de banna ma anya yige wo anya ndanya kay ke fino mada manga ma shaytan khatbaka da no shaytan fa ka fo haranga na nya ke kapal ma ko nanga liwe su kitanya ke akhala mi akita mada manga ma shaytan khatbaka kenya na aya sababu wa remme be gana harkite ken no nga donc am ta asoro ngi yogo hara digan ci ka dina kale pour ka ga bonno wala ke tuta ke gatin kat ken problème serenyanta problème serenyen parce que akinyi mo ba ay hadmare memba ne dem be fe parce que setan xalina ka fin donc ken faari ngalo nyamara sallallahu alaihi wasallam anga jojo anga jo fi reke bismillah allahumma jannibni shaytan wa jannib shaytan mimma razaqtani nyunga ta allah to allah anga na setan la ton baki anga na setan la ton baki kebe anga kinnoy ke sakalemo anga na setan la ton baki donc hari khagana santi kite kingro ya hari kigana arsara kita kinga se khaysel hadmere memba na tiri nyani setan mina santende donc khagana ni khasuga na kafi anke mo fo amma setan khat bakko anga fo nyani hari ke setan ka fa amem ta khanya ndamba to khasu ko fa anga mani suroni ya hari kino kaganya dem setan ka khalene donc il faut que fini siki a comme ça ya garenji yugonji setan ji su ka finare ba kina khaliba donc yugoni hari fube fati problème grawti akinga di lakale so abonna tout ta kinga chef ado soron ko tunta ba tout ta akinga c'est compliqué
pourquoi parce que shaytania jinna afaten no donc faare no kusuritiya na dina no tunite kudo harani mi yonkin cha fi la ni be man na ga tu ya xare walli go xagana ka fi bana suga nan kane wanki donc kat xagay ni sakal ma watal debal parce que déjà an ken ji kedo ya xare ke ji nga su ka fi be ambiance bana suga ji to kala khaso wa malabe donc ken ka wala da batina ya xare kallen ka wala ko kallen ka wala xagana ile sakal ma ko fi lan debal kim ko ka wante fana be ga ya xare kallen ko kalle a khayla ni ke fi ni ke ya xare donc agana ro ya xare le ngando nga ken ka wala sabu ba ga watin yo hakuna watu kuni ideta ko no docteur ngar ko mo be kenke no ku khalen dare ci kundata globalement donc angana de bo fay waten ki ha watte suni keta ne ke waten kabila keta ne waten kabila ki ala yana atu inte nyani khana ni sir suga ya anga khara ankara ni ki kampe no ko angana ni no be ganka ma ngam jo fe no ala ti ndiga ala fa faare ko mo sallallahu alaihi wasallam parce que khana kafi na kinta kallama ko fana to yugo inkana do ya khari inkana khana ila aga khawa ga nay nek fi keta ga na ya khari lingal no aw yani sa ko baga watte kida nga watte kida mais voilà ngeen mu xara ngeen photo mais ha comme docteur ngor ko mo robé anya kanyan keta yo ñan xana xam anke muselle ha docteur nti il faut que ankin xana jaaya angeda nga kile ke mu daga anu haga ya mo ñawut parce que iba yahare ki awutun ten watenga sortu antu funga amsa fo ay fogebe amsa ko lan fogebe nan dudan me ha puta nancha anyo kan khawri me manati yugo buganterni ngeda nga yango yani dan ala hari ngelan tatini yango ngida mayango tida ha haraga ni tuwa ko fogna daga do hakkilin kara ko gona do hakkilin ni mukara ando serbe ga kafi khaga bire do me donc ba su dan nan ko nan kapal ma ke hakkilin tuwa donc ya gare hakkilin ya gare ngam sella qawlan ja gilan ke nyugo gana nyan ke ngam dunge jare nga ya gare ke kala dan ta seta ne tanka ba le ga jare ne parce que ya gare ke kana ga jare ku be de bonne alan ke nyugo ga kafi donc ara ya gare la kan sella kembran ke nyugo gana dallo dalla pilita harangan kawana dakhal ma ko be ki yagare ki anan kawana linge be ki yagare ki wa yotte ki gana fumo yagare ki sembe bu anga mulhara ganya aganya sakal ma ko kara ganya wankin ne kanya ganya sore kara ganya fofu iskan ke nyugo anna falla ba kay gare anna falla ta ba kay gare pour anna falla ta ba kay gare ke yugo ki an kawana yagare ki di ma yagare nyon ki ga san mo be khala ga ke fini khaga golunde ben do me anki nyugo gana besoin fofu yagare na ganya anki nya nyugo khaga na besoin fofu yagare la khan ke na tam pinte fu be na problème parce que la khali ba yu nganyana agana ja ko muslim tam bi pour toi donc na fotene mo wa ina fotene donc kenya to ko ni kapalle ma ko po bure ni kenya parce que kapalle ma ko po bure nando seringa na kafi o kafi yo hunyani donc na ha ento adni happen wallahi kebe gan cirtan na to wandanga nande manga kinyene king mo be kebe gan ni ya garen yugo kala yugo ka happen tu ala yugo de ma yugo lingu fu ala gi lingu kita kan ke ngana tin pinti ya garen mo limunta anga ma limu kiti ya garen ma ko ta ban man de ban anna gare ke wala na fotana wala o sore kara kenyani yo yugo oro ya khumtu maslanga o tinata wala comme imam ngar ko mo hobe am pintay ania parce que adak sanga comme docteur ko mo hobe nanti ke watte gana ya harno dina sanga na nyani parce que adi ke fe ya bokuna anta ya hare ke jema wala ki anta khadro ko to yugo har khay harna masla fumbe gana ya harno ina kata ko kharaga khay har ngana ko nanga ala ko fiyo ko nan ko nganda donc oro ya harna masla bon kendangi en falle docteur o question tara yere katanga voilà comme agunga ke golle déjà oytu nanti risking do sakalla ma mbake mais hawgana fay lomnu ko ha anya yahanne anya yahambane iku in sakalla ma ko ndangi be na kanya kundu ha in sibendo watu ko batte e kunga tula yikita amem da khadi ina lo ko mutken kam bo ambatte ngor kamo parce que on a un paquet point parce que point yani ke waten ke benya direct aga kubene ayam ko aga anti kubene te on est problème ni ke benya kita amoto odiga mo kubene
ibana gi kina ma donc surata na way ikina ne daw ñaan yaxaru fitnu ma yaxaru sikkiu ma wala yaxaru nagati ma donc est ce que xadi waro ka problème be kita pour isuna ndiare do donc pratiquement ils sont tidiane do mais yaxaru yogoni kanna ko ngi kina yimbe parce que kana ko ngi danga kine ke ani tini sangano nyani dikita bedanya do fota na dikan gebe uda bate anani arawnya nama kita nokuta na imari kita yo kombe arawnya na kita do kine ni mabate mais kapalo mu ko est ce que yo me famu ni ga ke wate jara na do parce que yogani way arawnya na kapalle ma igami iganti me khala ifili sura wala jara do mais il suffit ana ko kine da bana na daga ko ni kine da nanti ke wate fulane wi nga docteur tin din kapalo mu chuna jara agana kapalo mu bana ko tire de tin fonti ala ga sanga ga wate de sikati ke fonti donc ando c'est des problèmes arawnya na kani yogani di problème kita do ko fini bat donc fini ani gankati igana fam asrenya parce que igana jara don isu yonkin tahanya parce que soro beni ga yoko komp bani isu ankati watenga na dani so abonondi wallahi watenga na ani so abonondi donc isu haga na sahan kita donc ayam pos na tenga ke utu ina warano ina fere nya isu njare do magana kita ayam pos wacha finlandi ke ni kube ni kine ganti ma o ya khanu kudo ya khamba no parce ya khanu ko avec ko ala na le do yogo ni me do me ya yo kontonya oui ken hala o kun kha yogo ni kita donc ça veut dire no kube ni ya khanu kube ni kine ganti ma ya khanu donc afo gebe iurini iganari o tunu nanti ilu kontonya ni siguntone donc afo gebe yogoni urini katanga inati inimula na nohonya bondi yogoni khanari katanga idi saram la urini katanga inato khodiganda bunko mo yagunya ni fokani dema ikanatu nanti kelanti gemme o kutu nanta mo kuntenya khwari ke khaso utu nanta mo kuntenya donc khaso fil wala khaso sikki gana dangi wana kenya kan mbana wori anari katto e khadi ado franjo khengami alla na to sendi gere no ko ke bonondi ti fatambi nyitunya na idaga nokuta na igere bonon Allah ni ken mais afo gebe yogoni way utampi ni buru parce que faran joxe ke frebe ga complication be ni ga da batte a gebe nya ay tampi wa utampi ni donc kato ga la tono imam na fay ana digamu yo yonki mbake ke do no bonon de ke fumbe dina ngal ko yo voilà donc kato buciri ke on a la voie de final mais kat ke su buciri no ko te ke lo fotana mais normalement précaution ngay yang xam na wutu ina wase remo kita parce que angara de jaman khoro ko wa de khoro ko wa préservatif ni ngono mais normalement kha yakhare annan khawatu wakati bi anga no ko mutu normalement jaman khoro ko ga France o itu yakharu yogoni itu wakati be igan khaw no ko mutu yogoni itu mais ha kat ke buciri yakhare angi begeni anda halay hakotum payni angatu nan kota bi ala no mutu anna fay anna watte kanna kane khata en kan mané est ce que hôpital ke wo be am no nga est ce que préservatif gagani re fumbe gani capote agan préservatif nala bana khara comme capote mais est ce que keni jama debe ke yo amatu anga question be poser question sirena parce que na kane khat na watu ku na no kon kane khat an ken payro ken yo na no parce que amatu no ko ke ya fumbe ga bangel wata no ko ke bane tikita na sakale mo parce que khari wata yogo way di ngise mana suda to ko mu sida wa sida wa kitane watu tana khawda bat voilà ande fam donc yere moyen nga yoga prévention de donc prévention ko façon gebena yogo ni woy anan tisini no ko tembana a pingi ngay ay defunche ngay a pare ngay mais yogo ni khaway anan kisini no ko wutte ado watu ben ga kitana sakal ma xawal kisini ken donc yere préservatif ni yere onti gaga no mi do ma gaga préservatif na sa kana an fa do na kinye oni kinanga mais fi bane wudu parce que yogo ni xayni len na lamanu nya xayni ku ben ga sino tammi sino tamudo findo wala len na lamanu inari nati kati fulana ti anna préservatif kinga fo ge ben tikindi mballa parce que kullu mun na to ko kellem na lamana xayni kati kun khibaru agana dalla ni mandi
orienté kati kumbolu ndam kenyanti nganti bal mais sere su geri ngartu nanti majeur ne ana an khaju law kenyane problème de an khaju ngana kenya khakka yo nitina parce que oga nombre ke safana kebe ga bak préservatif takka su gana bo ni safana yo gona kha ikono di sigma nanti oni fe ka safana akama to ko nya safana non ka fo rumeur nyani ger ko tomu ka safana on di sere to ko safana mais khakka be gana bo oni safana parce que fin de mois fa ngana kala on am patanta safana na khay nanti préservatif odi ke khakka ya kuy yo donc o gel xakku ko safa oranti tout mais on décide to ko safa voilà donc Hans le trop chaman donc dans ce cas là est-ce que président strong rinaw yogoni urin am ko bo igam patanta rinaw ko mo ben rinaw parce que yogoni u safa mon rinaw yogoni xaway ayan ngar fa na mo be lu munu ñaxay wa yogoni xaway ala na tumul la o ga tunu nanti o ke fendi ara mais c'est la su xaga na da am ke ñaagiralis xara nga ni jaman no ke ñaagiralis nga ni xiri mbane da mbane la wutu na ke nga ge mu ga na mu gene voilà comme docteur Ndour ko mo ko be docteur ki xagol le man ando docteur Ndour fofo su ko compagnie no nga a interdit ñani amu de loi karanga agata la ko ken secret médical donc il a besoin de préventif capote kuma Allah ina ko dana ken khabara na xam donc anti la ko so sudan voilà comment que fumbe ko debe ke o gaire foko na kunyatu nanti capote ke fait pas nanti sida aya tangen figebe comment ko wat ko bel ko fananga aya tangen ko nga aya tangen kha no kha comment que ko no ke ba no ke utenga afel ko nanti capote mbane gaye Allah yitu funtumut Allah pingini Allah futuna de berni apare ni me yangaron do anganti no hawtu voilà ibirina ko anganti den sangem pale ube fotana donc xana ora kana khata ana fo serenga voilà donc wacha est-ce que Allah ko modanga arunu ngere yakhanu ko be ga yakhanu ko be be neex igano ko montu kono à peu près combien de pourcentage ni ça sera un peu difficile parce que la population totale mais il y a un pourcentage de population qui est il y a un pourcentage tamu man donc à ngari sine fanabe odi soro d'entendre que ta gogo na ko sine ko donc wacha fo ne mo de mbake mais dañu do gol yo ko ni deveri o daga collège que la sensibilisation ni deveri o daga odi be ade ni fa deveri kan ko no mais jusqu'à présent problème problème ngati no ko ni be parce que xarsa o fo kita ya xana iga il faut que benti sara parce que kana pourcentage de ko wacha e soro ko la aussi mal nan to ni inventer na no faut inventer parce que il faut que benti no ko ko non dia mais il faut gagner garder xawatu na ta pourcentage que benya mais quand âge ba kanchino yere à partir de 13 ans sinon tam do à partir de 13 ans an wala ya xam yo ni sinon 13 ans katikam e bay kan do fana 13 sinon tam do siko docteur Ndoko oy wa yi wala yere sinon tam do siko ya haru ngari ni no nari ya hasu fili gina dangi inta kan ko wali kenga akhibare ko tere donc wacha o fay imam jatran imam an kan ke war kamo suronga gili igata no ko monondi est-ce que adagante dinan karanga ou be il a bonondi non ou be harebe ke na dangi khari khasu siki ma khasu nakati est-ce que droit ke na silama ko karanga dinan karanga ina no ke bonondi donc on a dit pour finir pour 4 jours fait no ko monondi pour na no ke be wotu jeni fina donc la loi islamique interdit di Allah inde interdit farende interdit dina interdit na jeni donc wati umma ga hali tintiya igati umma ga tintiya kamo bimana fufu aga nya sababu aga e contact loro na hanga kinga kiteni umma ga tintuwa da kenya bo kalungola ko kenya sangi ke pas fini nga kunga na rabno sen na kanya khada sa ko me khala da diga be shukum kenya Allah subhanahu wa ta'ala kenya na ma khara khala man Allah subhanahu wa ta'ala ya kharu ay manga dina na ton chali iko ngasan mo be khara chali ko me
donc ay man mishiru lo de kun no nan tola mishiru cigindo sun cali do mi xala dan te fofu gari ya khariya gari yo ya khigal ka bakala batena ha khakuna ma gal mishiru ga xam to khakani man de sabra baro kana ñu suga meñi mishiru ko ani anu mutikati yakkel paran pare ko kan wala anu ma wala na faram pare to may khakuna daw khakko no xana ciali donc yuhumbare nan daga sal yuhumbare kunna daga meñi mishiru ne kunna ciali khakuna to ko no kunna witte donc woni suma ha meñi dingira ba woni ma ha meñi dingira ba bon kimpal sasa o biri kinga mo baso shu to biri kinga mo be na o tege loga be na ha ni be sasa ba du na nyoga be mo bo suitu donc parce que Allah ka ta hadmure min na ma fofo de bare ay tunan ti fo ala batte donc o ko toni de barniya kembire kita kem problème su fa do ki abate donc kesu asu responsabilité o ma asu foti wala ga wutu wala ta da ta bi fikin fina dina man ken bara dina nyamman ko parce que o kana ti dina nyamman ko dina to mara ay suru ko abi torono nan ti o ne ko sura so pati dina gum donc amma ha sere to o fay misalu fil si ko na misalu ko kudo na tugati dina nyamman ko o fay misalu tin haklan tesu hakku ko fay mana hakli kana awundi ken ka khumane suba masala khumane suba bolo tammi an ken jiba tampi lay ken jiba keme bole jimera jiba o sura meni burun ko peke puna na buru ko o fofu ga na buru kita ba fo wonti buru kita fo woni buru kita o kharsi na ma ya ma ni burun ko ba na burun ko wallahi me khumane fal o iris burun ko pe o ro saka ken ko o gona ro saka no marché no anke mo lanna pantro nyaawo ke mun na pantro ko mo fi dana ke ma ko mo sikali ke ma ko mo na ti ke be ci kharsi tamma kharsi na mo me xana mun na pantro be ko pantro ko men ci pantro no wi ne est ce que ko mo ko na ta pantro ay ala me pour ta kharsi kala ni ba on a dani ki na anda do marché woto marché keme ubine man kengi ba million in kengi ba million in fili jimandi ba o sur meni mangale oto ni na ko be no ngeti ne kat ya ko ngeti ne kat ya est ce que ni fili ay kat ki pour ta khat ni est ce que il khat dam khat no mais khat ki ga ma kenya ma c'est pas assez Allah ta kita donc dina musuma o tuna to kauna chanda weekend o tuna to kauna chumo weekend o tuna ti sue hidunga la ke serba kasi ga mo kauna kentu donc kene aya suma donc ka dina ngalo tinu fu bala kebe mo ma kenya to ma o manque kenya parce que déjà dina da responsabilité on tuna ro c'est fu kam responsabilité fi fana anya yugo anya ya khale remu ngam ma le nyugo le nyagale anni fi fini gawo no sanna nyangi wi da angi crochet donc ngenti le mo muy rek tan ken tan le mo muy rek ken tire mo muy rek le mo nga yi ti me donc fu be gana nya ko le responsable ala tan ni crochet ko le responsable angi charan na responsable donc on te fi wala no fi wala ça parce que ça no ko ami responsabilité a ma man Allah subhanahu wa ta'ala anda andi dunan de baranda harmar mun de baranda dinan de ati sere su kana fe Qur'an ci sere su kana fe Allah ma fa diga mun khadana raga khana kitte ko tiga kitte ke fa kitte man ke ne kitte ke tikinda tikin fonen ki bala harmar men kitte parce que kiyam tuni kiyan ka tuni kiyan fofo de ar ke lo harmar men at kulu na kat kitte ke raga donc ati harmar men na fe khala kitte ko donc o to no sere na fe kitte ko c'est pour aux civilisations d'anique Allah ta khalu igran kitte ko man na fa ya igran ko man ke rambe liya sa da jinu mataw di kara fa sere kan na ke fa igran ka do ni kitte ko Allah tumulina kitte ko tan manje anda ngine Allah di tinya bara ko gol pure kala nya ana nyem amma har société no Allah ya dunya mar nanti sere ngana adul tafsir adul terin de amana adul terin de kenya wiwo nya wali ya halanga mi yakhi Allah do nya mal Allah maliki wa khadana khadra khana ka kebe jaar public ni
Kira ki kata man de bari parce que a dini donc ko man nan tumuri nan ka ko tuna tuma man de bari nawa kelo kudo fibre kina ana disparaît pas que société no donc Allah serbi gana dini na dini ya xal ñaga wala yiwo ñaga aga ñaga yebisu xal ku men ko xana sigi bidda ko na su dawal xala ma ga jof ma xal ni xala ya tan wa xala mu lo serbi na dana ni ko ni ma ga ka i xala kene ko parce que a dina yo gote na dini donc ñan ko maganta ko ngana to mulina kene nan kan man de bal hati jeni ngala ko ko to kusi o civilisation dangi kenga sene krita dini donc i ga memul bari memul la donc kembe keta problème ke sa sagra sire maranta ha gembe parce que Allah do nyamar ke wala Allah xal nya to hono sire dan ha gembe donc ku be ni magan kawna ngami angana har sire den be ngana bol pure de branga ko sarana ke mantini bi manfi angile men ngai bana anganya ko ndanga ko nda ameta ma me gebe ameke donc kembe ta me ko dan ke kalle mo ke xal mo xal asuma na bol ke ko nyana sironi dana sire ta na sironi dana donc ki Allah subhanahu wa ta'ala ka ti yena ari yeki so khalkare aga mi yeki khalkat kemi jani aga na fe khalaki tembu kudo antumul la fi bure nyaga nyana société no antu jenye aw fi tumi ay dabate na fi ko tumi bare su ga na ko na jani ko dabate jeni ba fi ni nyeri ba fi ni nyeri dabate anga ko na jani ko dabate Allah subhanahu wa ta'ala gama hinna ngar mangal ayana kata Allah daga to kimban fi ni nyeri ando jeni batte daga ko na suru punya ban suka ko na jani ko dabate kum pini nyeri hanman awara digamet lo jena nakim parce que Allah ti makhade ba anti mbal ne de ba anda ci ko na ko ko na mi no ko man Allah la yara ana hinna ana ya bamma Allah la yara ma tan nan ci ko yar ba ko de ba na Allah khali so ko jena no ko awa angana kala kam anga ma tubi anga kala kam donc Allah la ndin jado lo jeni ke ba anga ñakkeme sire anga ñakkeme anga ñakkeme modiya anga ñakkeme parce que am ko soro ko xalla ki ñaaka donc anga kala kam ma su Allah la ndin jado lo jeni ba kembe gi ñay ko nda xale sel filani soro be ni ga intermédiaire ko nga inaha bo alanya sanke ni mer sa sanga ko na fu be sanni ma ti déplacer nati daga kati kira daga serbe ga termeji da ga suru ku kapri ga ko prende ban Allah subhanahu wa ta'ala ta khata wa qadu Allah ti bina wala anta yi ngey ma fayal faari ni ki en be aw ta wala qadu ala wa qadal janna do ke batte fi sikka de ken hatta tuwana ma daga na har fogu ku ben fogi ma na dino do wote no ko ka na wote ni de ban parce que anke de batte ngey na ha ci kita fofo faasi na ko ni sanfu ngey na ha ci kita donc on ke na ha fo ko sana no be wote on a l'exemple faut brûler tout le monde donc en cas de parce que kenyan hatta to alu ngati hanna wote ni farin mo ko sallallahu alaihi wasallam nanti sere sur anna ma ha compete anga duvina no anna ma ha donc anda compte anda sini nyawote ni shaka na no faut brûler da suya no parce que am maksolen man na faut kita donc soron nan ya ga gol buri be min ci gol buri ke mo na fo kita donc ke la yani sababu donc fofu ga nyana no Allah subhanahu wa ta'ala ga kay ga ta do ke yo on a posé la mane au tout final donc on a fait dynamique hadi bon c'est si kan be ga problème kita do ya kan ku no ko batte na ken saran yu gon charan parce que Allah subhanahu wa ta'ala yanti anken na masulu nya responsable nya na ngam korek annan kawanna tuwa lenyugo lenya kali ban suga wi no be annan nyang yu wira keto amare no fofo gana go wuro no walla gana manki gana do no Allah ga tu anke le mun do selanya anke wuro gana ran ken cara na kan to pen no nan kan no nyanta ba wuro gana ran na ran ko panna falla kanda alle me ke do fonya ay fofo nya nan kitan tentu igana katana dalle men de ke de bala no honta ko taati fulana de menga annan kitten ko se ngana tin kere men be gare alanya lemme ke meytuna tiyan ya kanne ke yutuna tayan Allah yutuna ti allem me kyan ando kusu taw kanda su gara nan tan ke kalle ya sante ni anke lemme pe donc ke seda dura ko be sa sangane debari nan nakri gare kama nan kan nin kuta gare kama
anke bega salla na kan ke bega sumini angati nan kama nalla anga kan nalla yanga katan har min qagar fofo de Allah itu angalla tu ako kedo lemne ki lemnu ko fili su to wala su garan antin ke khalina sa de lemme be gare ki sida dura Allah subhanahu wa ta'ala an yanga katan amin tike anam bido ke batte fila tandi serebe lemnu ngana sare sa go mahmo parce que ya xanne ngana sare donc yugo hari yugo ngana haro bana nan tinkiyare men nyani no on ta ko kati am po fe ankem po ya xanne nya fo wallahi yugo po fe yugo po fe ya xanne nya fo ana ya xare ya mu nyaaw to anti ko nyamu donc o commence à faire ça onatra Allah yanda onya marke dina nyamu marke faara nyamu marke o khato kuna Allah ba Allah daga nyamu ko kutai ya xanne ngana no musu kebe gan no on tare on kinne afa Allah ti fa bente shakhiyani fa bente donc comment ça se pour fa be to ga kinni kenga nanti afa ban kenga Allah hati fa bente donc ku be ni gati fa be no go to na kinni fa be do yom na qiyam Allah subhanahu wa ta'ala la yana sababa bal fi an qatal do ke batte o ga fa do to na kinni parce que na misal ba ni kina misal ba tu a ko me ko na do haklen ka jimara tamuso ngamma khara yugun sugun anya joko anya nani anya fofu gore ngamma khara donc anke bana khalun tamo anke khalun ngano ke khalun ngano donc dige be gi no ko tamuso ko no wala gumbo be ga tamuso ko no agana sege ya khare na ya khare be wala sege ya khare be agana no ko je ya khare ki ngana sa je ya khare mu be ki afo le mo ba ma je khare mu be ki afo le mo khama so inda je ya khare ka fo man ni je me khare to kana ti je ya khare ki man to no ko ni do je ko nyani no ko ki ne je ko nyani no ko je ko gume ki man ni ko ro mo do je ya khare man re mo ngati je ya khare nyana ko je ko gume ki ren me kan ta donc ya yu go shwa angana no ko ta ko wande khalle ya khare nya fo ni gompo ya khare nya fo ni gompo no dansen nga no be dai kenya yugo ya khare be gana no ke gana no on ta ko hare ke kome ya khare nya donc on dem mekin kome nya ko re parce que an dima sa hayal ke be remen kenya voilà donc quel est le game mani ngar fam wacha c'est-à-dire angana no ko angum ko angana no on ta ya khare comme ya khare remeke anyan kome nya ay hore gana ko no hota ko ya khare ando ko an no hota ko tege ya khare anya garanti ya khare donc ko remme ne di ma bat sa ngene kebe remme ne ke anya yigo anya ya khare remme ne kebe sa ngene kebe de donc ko remme nyani ke nya fonta aga gil no ko benanti hore nyani no honta kay modi nyani no honta da bu nyani no honta ko me nyani aga to ko me nyani remme nyani ko me nyani aga ta ko tege nya remme nyani tege nya aga ta ko garanti remme nyani garanti antena ko. Ah d'accord, ok. Donc amani o buga fetu. Donc silama ko nder tukundo. Ah silama ko nder tukundo. Donc ante tel khadi kelle me haranga na rakuniya nanti nyaare me ngana hala rakuniya am pofe. Anja mun troni ya khari nya jam nal nam pofe. Donc ngana hala rakuniya ngana kinanga ngana hal kala tronan kay. Antronan kay. Antronan kay aba nan tan kay. Ado remu kubeni sudan maha. kube na ngani kita halalin kan kumba na kai la kebe ngani kita geli yo kat yo haranga nari ya hal ke wutu yo kumpa afal ngana ile ya hal ke wutu bemme kebe ga sare yo ki kali antro na kai agana da mu be sare da kunya na kai ka kere metro na kai donc da se ta no be mu se ntaka to ga sere dingrabe da se ni mu ga na ba no sere be ni ga ni kulle muti giron fa ben kai dai modin ko ben ga kuma to giro na ni ni ko fu fa ben ne mu ngai garu ni xeyna do ken kay batte kala Allah subhanahu wa ta'ala la wanya nga kan parce que Allah ta'ala be fan ken ta'ala me ni saga nay daro na xey no kala Allah la ka ya nga kan do ken batte donc problème ki yena nga ki xem ki fin ta xem ni bana iten ma so woni asuga problème ki da batte nga ala ga bana fa sen jang o communiquer surtout voilà. Donc wacha ogana de ona de ti no burondo ke anto ma jimera question ma aga trinende na no ko burondi est ce que aga ten mam daga na no ko mo ndaran telle no ko buronde ante telle
nantu fini e islama kondo ka fe na hana difference ni ngona tubabu ni na difference ni ngona parce que tubabu ni kunde gado ibire nyabati ikumma daga dina antiya ikunda ga ibire no nyabati ikunda gado bire nga no sele ma mo be problème ga antene ikunda gado kinyabati donc angala fe kebe ko kapoten kibare kebe ko pour na har kenchu na sunde na wandi c'est an komi khata kilenya kininanti Allah sangana donc anganti no ko donc kembre keta an kilen kininanti janga Allah ken kati sanni ki anteni ken kamo Allah tinya interni kinya mahali kenya na mahali an kinga sabu ni de barna Allah de barni parce que yo ya sangen to ko na kan na sangen na ma ko ga haybe no be na ma wate na ma hada wate sabe ngal foki keten ta haybe to wate kita donc ay wani magati wati khada de barni donc kembira Allah ta xamala de barni ti khada de barni donc kan problème kita donc pour na no ko mondi donc amatu dina ankara fi gebe o yimma dina soxeni dina ankara voilà iku tuwano daga parce que Allah subhanahu wa ta'ala ti alayna docteur ni fotu kenga ya kharenga na yugondo ya kharenga na kaf khafana adana no maniki donc awa top manahu karandu anta ile karandu anta ile donc 40 hasodo bito tam ando ya kharenga na kaf mani ke ganaro lengan no Allah subhanahu wa ta'ala ya gare suga malaika nenga kipel sare ke lengan ke ya malaika nenga kipel da Allah na malaika ne ke ya gare idan ke sakale mawo namun na ta gana yare min amma habar kenu fi gondo ya kharenga sakal makke bisu de riska sunya de min ya sunya de Allah kana ya mulla fube na nya de min alat malaika ne ke da ke ne ke tana nya de min malaika ne ke an kipel anta bon anta bakaro tani anta fofu anta ko kunu ye tanna ati bito khasolo bito tam bi gana timme birem kembre inna ma ida arada shay'an yaqul kun fayakun akin ngani munna fu be de berta nyaake anati mani ke dana transformer ananya fara contrat duro ko amana tammission contrat serengana gubi fare ke gana dalla ga kan tan mani ke ananya fara duro ken xaw to ko fara ko ke xaso do bito tam c'est fait xaso do bito tam ça fait xaso fi le tampi igen kembre kempali ken xaso atana katena timme donc fareke anata xana nile fareke xana transformer ananya tiyon contrat duro ti muka ti duro o tente fofonte ti duro nya ma ken tanga ki xaso ado bito tam ce qui fait 4 mois à partir de là 4 mois na timiani Allah subhanahu wa ta'ala na malaika ne kay kata lemine ke fonno donc fini nati ani safa lemine ke sa xeno donc kembere aga ha kawna wi be hakkembira aga kawna jehe be hakkin kita biranta ko kero awuli limon ta ko da garmi jigen ta ko donc kembere malaika ne ke aga ni ro lemine ke khasu nakati yonki do lemine ke khasu nakati kane yonki trono lemine yonki trono lemine khasu nakati kane donc khasu nakati gena timiani kembra Allah subhanahu wa ta'ala na yonki mutana ro lemine ke kembra ko fini na asare nda kan ga fofo kita ida awbile ke man tida su programme ida su programme na fa ordinateur ngene ma ngam na fu berano ida su programme abire ke da kan na anga igande su hakki ngana anga dibi su hakki min anga digame su hakki ko anga fufe su hakki fufe anga fufu ade bana su am programme tous ambiye na ke meshi na gari tampile shi na gari shino fila na su programme voilà toi nanti anga yimulina no kon bonondi donc il faut que ta avant que yonki ngarone donc c'est là qu'anga kona na anna kona bonondi yere kat yonki ngar parce que yonki mare fini ji duro nya naga wala ti e fer duro nya naga sa wala ti duro nya naga sa yonki te am xaw bonno ki ngarati serbe ni gada ro ke kan mais xanu toi non har ki madama garano parce que Allah subhanahu wa ta'ala ti ya gare ke lenga
igana mani ke gana ro ya hare lenga esperme ke gana ro ya hare lenga no aganya na remenya donc iga ro no kebe ati dro dingira e c'est assuré dingira assurante nyani donc agro no kenda o khalas a garanti donc tanga ma bono na ya remena alla ci tegana ya remena ke no ko sa bono de 4 remena ro ni donc angana hala bono de kenga ta ya panga ke men final de manga kara fa ma aswa ma ni and ay fanga sere nyakari donc aswa ma parce que alla ci igana mani ke idron dingira be asama ci tengani aganta bo donc tanga na to hono ma anya remena donc man no gati xa profiter xana bono ni katte xafu na xati gati parce que adega afaka jo peke ta gatel maganya yonki ngalle ma yonki ndangi palle ba ga hakke benyen ma kinga xati gana ñu jofe ana sufuni do fofo sure kembre allah subhanahu wa ta'ala na limne ko sa tan ko ana rati dun anti katti yonki ngal xadi bono de allah tini ñana remia ini ñana xadi ma remia anke ta ay takka bu ci xadi ma xadi bono ni donc bo am yonki ya aswa bana ngana hala no ke bonondi khasu nati kani ado khasu nati falle yonki ngaye ado asare bala ngal ser mu mangari aswa bana jun wala mara mu harmu donc no bonondi nga am daga dinan kara am daga and bonondi khasu kuna nati kani o and bonondi khasu kuna nati falle o asunu junu bane kya donc ono hakle to ken neha imam ka moni ni isoro khrango ni wala ko man ko mo be yego nati adaga tiane 4 mois fi kani yego nati am daga be ken khare o khala o khrambel ni awla smo fonne mais hangar kebe ko ay ron hakle amatu e tuahu na branche anta donc tuahu ke ma takhani tiene fillo inati علم الحديث ونور الحديث إما علم الحديث أي قصدي أننا خلا يقولنا journaliste bo journaliste kina sala problem suganya Dakar nati ke parti kunda ke jamano anda khala est ce que angani khala ni kay fo journaliste fo antangal tu nati ke problem ke dingira mais anki ni mais est ce que ça concerne pas donc natu keni kia Allah tu kunda awre ke khotte awre kia keni kia kinna yati kinna nga ilmul hadis na funcha pante mori anna to Allah ga kharanga awre gen ki bangatu min amma nurul hadis kinya tuwa hube agati nanga Allah ni kiyamulla ifanna kiyala Allah ni kiyamulla ke to hono donc kembri gana tan nga tuwa non nyogoti Allah ta'ala na bonon parce que yonki mari ku hat noy parce que Allah subhanahu wa ta'ala ti igala manike ya hare ke linga remme ngana ro no fube ga nyana remme donc aga naro numa donc idoro dingira surante nyanta bon anyana remme anke ta bagandi katta ga nyana remme eski kebe ga bagandi katta ga nyana malla kini nyana remme anke ta bagandi katta ga nyana andalla nyamre nyakuta mandalla nyamre nyana eso andalla nyamre nyakuta andalla nyamre bo masala sanke ja anta anya ka no par exemple anya ka no parce que ntemula na no wala le men no ntemula na no donc on a bonon man na ngata na bonon pour moi continuer parce que kana continuer na sere anga ntemula continuer na tinda bonon ni kenkani alla ya no ko kero est ce que haram kimbe yo kuntenge anda nya kiga rapport kebe su de ban ko est ce que asuna remi Ibu kiyon to kume beli aku ngi kompono kada sakale ma ke bede on kota eska ya rem ken ya rem ken tu gana ya ne sakale ma wa ga nya rem seret ko rem me man yo on to mo ngai ga rem kan chima wallahi rem mo kam yo on to ngai ga rem kan chima ke bi me kan ke ya hal pando tan le 28 janvier 77 28 janvier 77 sutka akfil ma hali sironde no amaw amal Allah bi nanti nokonya donc amana bi kube nanti kunna noko ngayo noko mutaw sabi anke tanna kembono nandalla khalenya gurjaba mandal anu andalla khalenya donc gillanki mbe fati hat wala ketan na arrêter la nabono ketan tela nabono ani manan kilu ke passe donc Allah fu be sigala noko mutu serega mabono sonya serega
mantiene sere aganya sere nya kete ndugu na bono de kata aganya sere parce que Allah nya amre nya so parce que Allah tiga tro ko bigo dingra surati ni tan ki nya surati ko tan ki nya anke maru Allah to bagani me anda bagana Allah nya amre nya na no bono di anke mbege no kunti no anke mbe anya ya kan ko anke mbege bono ni an sere nya kay kebe grande ma nyam paba anya docteur kebe grande ma khasugar bono da kan docteur khagal sere nya kay donc yom le kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ala ban su yanga kan do keba donc docteur voilà à quel khair khair donc quel khani difficulté na est-ce que wo ya har ko be gari ni gamri na do ko ngoni yi xamena sene ba ou bien khadi mur khama khali ga kharsi kin khay ko khana yi de ma do ko bon mo be est-ce que solo ken de bar donc il faut imam na remercier donc parce que ko ben su ko pratiquement c'est clair pratiquement da su résumé pratiquement da su donc agar que ko no ko non de ke xabaare on a vraiment des problèmes on a des difficultés parce que yo ko ni yalni yutu nan ni antu ngana daga parce que ke rawti ni gelli na golle yo ko da wata mi do ma daga mi do ngana daga ni sera parce que angoto dina fi yo ba mi jare ma nganya na hafizu qur'an na question de bon sens na xala na xala fumbe angana to ko na nya refe anna di kata ga na refe na bogo no donc ça veut dire que le processus yo ba coupé angere kebe coupé angana wara na nya refe angana na ken ko ngere me nya question de bon sens question de logique kedan ngeke to am da kedan question de logique en plus yogoni dini ya ina dangiti sumpunka yogoni na dangiti jongunka yogoni na dangiti sorobe anga yawuni wala eu moyen que se utiliser les pression dambe jurona anga minde ma ke khaybe anga minde ma fundu do voilà donc imam que ko c'est très important anga tu kenju finya ba pare annata ngi anya bu kana khatam anya ba na kana khatana ge ba le ngamma annan le même mara annan le même cross aga wini no ko donc no ko yogo no kha odinti bana méthode agar kebe ko to mena parce que dinan kara ado ko oga go na karo parce que ko nit babu ni mare na khas ko tin indépendance Sénégal pays lay loi ni ko di bana ado loi islam ni ko donc khali na kana khata moyen ni ngay digel pour no ka na no hon kana khata pour na watu ka kana khata ça veut dire mais pour moyen no kana araga pour ça veut dire que génie que gala génie problème sur tak il génie pour la kana wono la khari pili yogo way fana ka munga ko diga mo na angana kapal ma ko de berani mais am préservatif utilisable faut que utiliser ya khare ke di de bere bito ko sikki no ka na ke ni du fu tew da antara si so on a dit du lendemain voilà ni Kenya ko voilà andi wori donc ça veut dire que kedanga il faut que les parents soient plus responsables parce que alors meilleure solution que c'est l'abstinence parce que après tout c'est la meilleure solution que ayana l'homme ni croisi gana ina dora ani maladie nanka mais ana to kananti moyente alanti da ko solution tan way ma do dinani me sokina planification familiale ni ngoma tout ce que me ma après là aussi na ko ay moyen su gaay xana fi planification familiale ni ngoma le lendemain ni ngoma donc moyen que préservatif ni ko xawé donc il daga pour na sembe ki sangé ni me dina xafina parce que tout pour ce qui ne soro nga en gagana mais xali planning ni tout ak ko bogo tan Tandume, oui, tout fait. Pas que vous venez tandume. Et puis l'année qui va, ma. Plus l'année comme la ça veut dire qu'il était sous la pharmacie. Planification familiale n'est tout quoi n'est dans le ah bon? Voilà. Ah, ok. Donc, nous n'avons pas parce qu'il m'a mis dans ma règle, il m'a mis dans ma règle, ma faute nationale. Mais Ima, comme tu me l'as dit, bon. On est tout en position tout, en Amérique c'est ma cam, mais on a terminé la cam. Est-ce que avec vous trouvez le coacha, anna kumutu anna wasi no kita, ube anna kumutu anna no kita anna kumutu bito kusiki no honga, ay no kiara. Bon, est-ce que na fonde pour que anna wasi le kita, est-ce que vous avez en tout ne kuma na fana nanti oku o projet ndi ko ikinga on ta kille khasu kille on ta kille numéro wala aucune numéro wala dans côté
parce que anani malgré ala ma islami ni nyani mais igol lenda foga be daga li danna donc anani islama ma ko makenda anani islama ko makenda donc islama ko ada injan da bi man islama ko ya xane an yugon be xare digamito do sangi hede digamito do sanna digamito do yogo ko nya donc yo kunte be an dan nyake na kefi angantumula na homutu donc méthode ni islama ko ngedeliti kuru ya xale na wasé no ko d'accord fi fala ya xale na boku agana boku régli agana boku khasuna donc angantumula na no homutu eti aga fi mo 15 premiers jours ki anna yuwa witi angantumula na no bito ku tamudo koro ko fonoko voilà donc anna wi tiando yugo magati fantu na ko bo kungana dani ko bito tamudo koro be ga kin kam yeta ndaro no angana fofo de brant na ko d'accord kenne fi fala fi lani donc ando haragana ni bito tamudo koro ku fono be o tani wala ngam har kungala ando ya xalanga na tafe bilenga ando ya halen kapal ma on no anki espero mo ngana inde bere kembe anga tanti asas ki afa ni wala aga na gara ke linga no ma donc ida an yalla brana ana bagal donc al kem a jokki sella nya kita anta ka jokki ni ya gara linga no baga nya donc dinan de ko meter ni filia kiloy pour na a witi anga dum na ya gara na no anna kudewe donc o kana tisa ku mo ko kesa sa jimer mo ko kesa itu fu tunga ngana mulana nanga no ko ta ala sakala pasina na no wala ka fo tinga na kelo de wala kala na ro ando ke mi mo gana so ko ante no ko donc kin na sa na kilenya na sala ala kama kasanga ke di kasanga kemele keta ala ni fili la Allah ci xamaga sanga garwa ndabula ankel ta sanga ndo kama hasana fotor no kemne kita ponda problem ngare ankel men ta sanga ankel problem yo kenchu tuwa mu kan kenti bas ko ben suda ba ko wata tuwa mu kan yo khafaran ko wala sallallahu alaihi wasallam an toda la ta'ati al makhluq fi ma shay'ati qali an kitel had min bila andam kuma had min mesugo de banne Allah muten kam anta tilana ampuna hal mare mesogon dabari anga Allah kutana ki na kin chogo nyana masala e docteur no ko sa soro na rekati ikunya de problem no Allah ti maka sangi sana idan no homut Allah ti maka de mo pukai itini kana iri katanke nan tati ke ngom la nin chuturi annin chuturi kulo na no ke bonon donc problem ampuna akenya bege sangen dabari ayan di sangi kita kami kita mami sangi kita angin dokter apa ya kan kita bilang santara saya ada problem dengan kata ada problem kita ini malah tak problem kita kedua ala kata kita saya nomlan ni cuturia kudo lemme nam makaya musurna anna kawanan lemme ke suturia lengki ingkan kadang siamu anda lemme ngal ya unggul ni ada berantem musurna ya buntun donc dokter angkana de masas ga sumpunya ko ngari jomunya ko ngari kia ko na ko na khano ko na bonun donc al faran ka to na ha abaka kin to khalme antete landang nanga sere so go de ben Allah kuten kam eskina yonki bono Allah kuten malam kuten agana tan na ngani suturi iki ga suturi mo ko donc Allah suturi khasna suturi duna me yom la kiyama ya ko kenya ko sutuna ya Allah agana problem su arun no kan bantu me khawna min ilaha geli ya Allah na ofa ba adam matalan Allah wa rasul duna mu sikiro sana asusu siki barabara ko ga ke salma mo donc c'est bal su problème na ki nan ki tanto ye inan ki tanto yimmera inan ki tamma to ba duna to kan mo o fa ya ki tin na baran al ibi an dipen tata su tin ke na donc resultat na bo kebe angara santi kita sunata Allahu akbar kon yimmera ni ta ken duna ada limay kita linge kan ta ni aba alikin akisi yalla ka kan ta fa angana nyanga matin kita donc kembre angar fofo ada bare kembre nani ankal ina susena ko na le tribunal na suka ta mo anna mo donc non ken ka mo ko ngin patna ni yero mo ke nene linge nyani na fini di ko no donc ba non an digame mentamo
atina ndagate anyandi kede bari tongu yan ma tongu anyandi kede bari tongu yan ma tongu Allah tu kute na tan man da kemra ta sabi ka malaika la kalu to handa fi sunati bismillah ka to kem fandiya in ka bun akbar ya tan hagin haraba do ko faran tan tello da nan na halure me so go da bari na Allah ku ignari katala conseil ya tan da ken to ka golle nyanda ka par mina ka golle nyanda ka agara nyanga mahal da ma da bani sirin su adla katala hala sin kenya dan gati nda batte nan tinge mo na sere kare il fallait pas mahal ni antina do ken Allah tabaki sere kalle no ila kan ina wala ta anda sari manaka inda anda sari ay manaka sere kalle pour ko mo anta ka ko Allah tabaki donc usugna ya ken ba donc fiki anona me ka fofu kana fo de kana ka suturi kuma ne ke kana ke ban ta da bare suturi kana da bare donc ka ko na mata ko parce que Allah subhanahu wa ta'ala loi bi ni ta to da na sere na dini khale ka tu bala khale kari kurwana fiki ana ma avance aga khawat kenje ke ta kala donc ko ta problème ke to ku ala ta ko ke ona rasu donc yo gona daga para yo na passe par docteur yo na passe par tambi yitu yo gona ni men na dem men tiare fani ni na fe tout ce de ngante ci na na ala pin fi de bari de solo ko nanti no an ko den an ga ha no ke bondi no gon ta na fi nanti no ka daga no ko ma daga no ko donc kembri an kin na banya sababu an gam problème banga buron problème do se debate ya di gol bre de bari ina ka de ma an jangol fatumul le sere su gana di takta na gana hala sin kenya ga ke ni nan tan ni de mama al il fallait pas sere kalle hala kana nya no yonki gabare angale to so ado sere mo le sere grand voilà et comme Kiani Arul TV lenki ogeri mam ki vraiment ali modam mo bulu et ni ci be ma docteur dimera le ngana so le ka xankania parce que agri kebe kama kebe gnya asimel no nga ali ko la no nga ar labe kite parce que limamu ni mer ko danga nanti adana ko be daga katte nanta no ko mono daga de bersu ay hota Allah ko ta habe ni ga o fayni handa ke mo wattenke ibe gamni ngay no ko mono di andar no noktana ha jimme ma ha jimmeranke alanta deben ken kamma voilà kianta wacha kato bucci iri kat mustaji encore on dimana terne della la ke sotana gama ubega aga fokka ko ne masna ngeki ogum atinde ala yemo trini ko ngudo fo me ha oy diga men kinda xana fo kefe d'accord juste on est jopana imam ne yakala certain mako be parce que ani dinan karan ko junubu ne be gara batte problème ne be gara batte dinan karan mais xali ogami dinan bane karan ko sur le plan social ya xale be na no xamu sur le plan social donc ya anya xana ko anya ko donc wacha osul na di ko ko donc kelle no dambate kuran na yugo kita bana xote no ko ke la no anere no ko muti maga chaalo ni me ani mamandi ani roko ndi tebe no di ko gebe me na xata na patikani donc anke no xam pa la auto souffrance na no ko yugo be me gere kinanga amana antu ngene me nanti yandi no ko ke donc c'est le sundan to en charge sur le plan médical c'est le sundan to en charge sur le plan social donc andam pa han ka ya des problèmes donc après ni to ko kundunya kurana yugo me ka asagana ala yugo ke fe asagana mais quand même c'est le bébé me dom yetimi remen dan batte aya ne nyana yugo kita na ko c'est le bébé no remen kita sangue donc il faut entre deux choses il faut choisir la moyenne donc on a aussi avec quel ko dinakara la c'est la meilleure solution mais on va dire mo be donc il finit on va c'est parce que autour nan di ségré il rentre duragan donc on rentre duragan on a fi kisini remeke ka anti remen dunu bunke kita anti no make dunu kita fe no ko bonan de dunu kita ka jene dunu bunke ngankam donc gere méthode ne be kino pour organ kata proposer o ko golle na certes on est dans un pays like ado c'est la marron tikile oranti imam di medira dans des grammes no hatu ado c'est la marron tikile la force on a ma fatinte donc agana ya serbe ger tunanti aldem melanti duragan andi feren tuni encore planning ne ko façon que venir mais façon pour sur odi sur le groupe pour moi
iya fay ko domi bana expliquer dans la grande kota femme donc on a job à appareil nous quoi ku une théâtre de Javel brand filiale ah d'accord brand filiale yoyo brand ko ni romo ya xaren kite ke wure donc ke sino krek ana rodu ke sino krek angana rodu entre mekita kattu ga dalle si angana rodu ante problème posé nan angana rodu wala akan kati problème bana be fozene ya xamuti bam yogon way gannaaw tan focus to yogon way gannaaw to into one thing mais xana me la rek wala photo yogon xa way gannaaw to an la rek nya xamna ke bana fait pratiquement planning ku façon ju magantinya préservatif ni kumbana ni kanti photo ro la dan photo mais kutu kusu ira la rek nya xamna yogon way an focus to ni la yogon xa way an la rek nya xamna into one thing ni yogon xa fere kara fumu mais angana ri wi tum fina na photo no yo kene jare ke kene sino kaliga brain filiale kera kene ya me brain banya kene sino sikya salega na rodu sino sikki andanti ando yo asa jante na ni de la fait mo ga ke so amona pete donc brain kene forma bana donc asa jante na ni na na brain ke forma na ya to ko anti ke ka ke na brain banya na do ken yo sino kaliga yo ke brain banya ni ken sino sikki ke pingi ke ina ya fe de depo pingi ke khasu sikki so ali pingi khasu sikki so ali pingi ke mani ke wala ke khasu sikki so ali pingi angana ali pingi ken khasu sikki no anlante antampata na watu kukunkita antino voilà c'est ça ani merko xana na ku tikit e wutu ogar ko mo xabe o émission je padina anta ne watu kongo ina antita parce que dima yo ha do pare ka ko yo fa na fo ko de fo ko beni bi ici ko mais quelle méthode cette méthode de planification familiale na ngani bobo ya xalu be ici ko to ya xalu be cycle ne normal anu bobo ya xalu yo de cycle ke na xamantena yo ko ne xawo ina ci tangan kempale normalement ya xare na xaso no ko bito ñiri yani ka katti mo ko c'est la ni normal cycle qui est régulier angana bobu la na to tambo do na ko falle yani population na daga ça veut dire que xabane be gam patata ñana remme ken baka ko tan agana bobu ken ko wacha ko to filla kan ado yo ko ngana sakal ma ko de Allah raw asakana na bito filla falle abo falle parce que nga yoni na ti aw bere bito filli yoni na ta bere bito si kenya ti go bere extrême ko fillo ça veut dire que 3 jours parce que menen ka abire bito sikki mais yoni ti ko bir ka raw bere bito filli yoni ta raw bere bito sikki ça veut dire que ko ibana ni ya xare xason no ya xare nan kati no voilà mais c'est le que ko di na li te fo ko so ka na ko to Allah ra ngene normal an kata content ko xasosu an patata no ko mutu ko yebe Allah mais amo conforté ñaan parce que no ko ngan kati tene xattati be asigiti ne ken xattati asi ane afete ken ñaatri ni xattati donc ana do abstenir ken ma xoté ñaan les hormones les hormones ken nani ken méthode kera yitu funchu quoi dram do film odanga tintu wanna ko bugan siri ni wore yitu funchu ko façon filiale kewe ken lo femenal na c'est le mega di avec mega tanga khasutumi na foke to ni ka kinne mais yitu ko ta su funchu bana ko bene ga wure ga foke ba na wute mo a tombe le angana yo no la parce que di faire na ka yo tiane lo femenal c'est-à-dire en le menga suginanga ak tang khasutumi ya Allah ke wutu ana wase no ho anga safi ko ta san funchu bana ko da san funchu bana angana jokka sukuba sanne bana angana jokka uro sanne bana d'accord angana jokka waxati beta en continue ki ñaba voilà kera o vrai nani donc ke ado bana ken bana e so funchu na mais ke c'est le gana di katale me ma khasutumi kita donc ayani ke yo ko ta so funchu bana ana wase no ho ke appareil ina xedi de
ina rono ya haren chare kan amma man katu ko ina kutwa ke bana do ya har ke sare ka lenga kan ke kana no khawo tam gram ci aya fay debi nyana rono ya haren chare kan donc agana rono na khawo tam do fil ya har peranti no ro mo ko ngana ko wala ro mo ko ngana ko khawo tam do fil voilà mais angana kelle d'accord wa ta to ko ke ane plus de landem ça veut dire que c'est le gana sakal ma on le am du protéger donc yille ngana kere ngana kay du funche wudu awande ma am no yo bito sikki gana da ma bito sikki awande ma mais quand même premier jour que ana efficace ngana à 100% mais plus bito ko fo capé efficacité que faut pas que dans bito sikki ce n'est pas aussi efficace que ça que manen ko kawe mais ober ku ben su koy xayfina kun na protéger ne no ko na ta protéger watu voilà xarmu ala ku ben su koy xay ina projet no hote mana mais tan projet ne watere voilà ke mananya ya harenya ni manan ni ko yugo ko préservatif ni ko ya haran ka xal ne ayam donc ken ya haren kapot nya ne ke angal se donc ana batana no hamutu awan batana feyen fa watu yo ko di dangene parce que fofo su begri yugo ke akan pen ken wa c'est la ganu pot agani pot alo mo on ka na problème donc que une semaine sur communication sociale ya ni yugo ka yo ke ni yugo nya xale man donc yugo kapot nya fay voilà assurer que tout donc a do ki ya ke xale jubana en condition aga mo voter wala ga mo bo voilà aro mo ko na ko manta awan kesini watu ko aro mo voilà nke question ba ne pose nanga ku va changari ko le bat sino siki xale ne sino kere xale ne sino tamdo filo xale ne mais wacha parce que angana ke wutu wacha wakati ni angula nara mekila est ce que allah ni na bagay ou bien anam fo mane de ban wacc angana ray angale fa pa ke dimma so na ro ba allah bakke on ti sere oblige no bero ne anni me dina na tani ke mo angana le fa pa ke du fa angana ro ne ba donc surtout sino ko tamdo filo angana ke lo do sino tamdo filo andre mekita ken ko nunde yani yo na mo to ya fa yo ne fa anu yo ne ra tele no tamdo fil fosa donc ça ka ke lam di gana to khono ko mutu ara problème din créer ou bien watu yo ni wi di gana no ko mutu yongi me yongi la to xe donc a fo ke yani ke ya fa ku ngay mu la na sare ni ma wala yo mais xale yi gana de ni misi di gana fa bakke di mo su gana ro d'accord il a bakke voilà et ku rappelle est ce que il jonko ni ko tan bo ka potin ko asul ken jonko tout ken jonko mo ko sur mais ha kutu ko est ce que il jonko ko tan kan ne ba ne jonko na ko tasu yere nkemi fo di la jonko ko den parce que fumbe gogo Kenya ke kundu sino kare ini ke me ga na Kenya mais ani fe ko no compress parce que ni anesthésie na yo dal ini sufu ku kere ni xendina fe na gogo ke no tuna ko mo kare gento asu documente como kare controle que no que no parce que compress no ko lo ne ado escladra ne ko do zero ke kuna xenten mais ke yi me ga na Kenya ku khafunya manam ko khafu ya xana ni du ma go tan na ta wala tan ke xan pilu landame ça veut dire angana ando yugo gana kefi ay le krana angana sikadu ala naw anti danga de tan ku ko ne ku ni khafu ay wala ngisimi imam ken ke ya ke o gadi gambe ko mo ko mo ga ba kisiringa bela o primo ko ya ni kenya ni ko boire que xasu sikki xale ke ko gëna tan tan ni xasu sikki xale d'accord donc les gens mais xasu ko sikki xale yitu funtuko est ce que amana yotu est ce ya xarentu mu xawutu ci même xane de berne xane analyse na le final qu'il a dit la gatel do ma dit la gatel do c'est ce qu'on a de berne on a pas ya final parce que man yo on a freyo on dit faire auto on a pas ya ça veut dire faut une intention pareil donc on veut tagu mancho ko wala sa tension kan parce que faut que yo ko ni tension kan la tension kan na la sans problème
sans problème voilà mais fere wutte ami kiñe ken fere wutte xoore parce que wat yogoni garana ke kiñe fere wutte kama jigi te ñu angana ça se voit que il y a des problèmes mais xali sida nga sere angana def planification familiale voilà d'accord mais voilà exactement on a réussi à faire avec et au Coupa en France ayitu ngay wacca iga watte ki ga yelani est-ce que Sénégal a aye sida yere ayitu yere xafuñan soro gëmew reni yere on est dépisté watte kiwi on a fait les nyagitu debe ke aye ah ouais mais on dit ça le temps comme oui on sait au fond qui on m'a fait demander on sait au fond mais aye aw yogone yu debe ke aw yogone o gildi do mo bene da parce que debe ke soro ma ci jaare ne yogone o gildi falle gaari ni jaar ko gel sere su kenken kita o on di fani nanda o kenya na ma ko kana angelo ko kana watte ke gana watte su gana man kati jaare mo wonan dem mais si da ke analyse ni ngawo ayit ngawo asu khafuna donc il y a un dossier monté vers ay bakay di gëna da ngay gëri inclure parce que il est bilan d'inclusion na da da di gëni inclure après ko bien di pour récupérer ni na la aussi ah d'accord voilà mais qui nga ano fum be gëna xafum ke ci be ma da pa na xam ci le aka jaara ni xafum aka jaara ni aka sa ke xari analyse ke kenn ko yani voilà bon ci me ma kusu oyin kusu après o émission ko ben garine plus tard donc orin wat gebesu legi xa émission ko fa imam ya terne ge la nga fo kapay ala nyana terne no ko mu do fo o ga man terne anga mu la xana fo kafe émission ke wala dura mpe ci ma fu pe tanga mu na kapay donc kenya ko docteur ngal ko mo hobe bon déjà فعلمك كونا صلى الله عليه وسلم لنتي قتيرني دونكو يخرج ينغبون دينتي دونكو كم يكون الله يلتقي وقتيرني مسافة أنا بتنعتي بمعنى تنعتي يخرج يوبان يوبان يان يوبان تنعتي يخرج ينو دونكو يخرج ينو كوبو دينتا يقول أنا لو بروبلم بيقوم غزال كني donc yahan numo maha igan kawana nyehi donc ikorigo donc fini fana donc anke na tanke no franji bani ke ba tanke ke bani bi makata bani ba donc dina ka to nyamar nan ci ken man dina be dum nan to ma na ato kulo ni tahandiya fo makata fo kan wona ya xaru ko ni taxani me ke la bu mo dan serban su le fana ya xaru na ati woni taxani me parce que amna ke me mulla kana mulla ati yo kan to ma sa ay mulla ay wonte ma pour la ke so alute sangi do fu ba be aga daga do nan to nan daga ma na to bo dina nyam do nyam ke yo xa ko ngal ko diga mu bana mo hobe o problème munna dina nyam man ko agana dina fogo yo ma sasa beaucoup dans ça c'est grave à côté ni anani c'est facile voilà c'est facile déjà et masala hari afatinanti jaranda ko fe jarande kile fe wala fe gile haraga na nyimme serina na nyanga mulana hoto ngana nyang fofu aga da hota ma donc faris sallallahu alaihi wasallam ada kilun ko yanga khawna ngam ko ci kilun beni ada di duwa woni bi anga kay ko ngaga no en kinna ngaga fate mbakan kam na fi baane ko donc kube na ya khale ya khanu ya khanu ko kube ni iga mun na nyehi wala ma yo kunya ga linge iga mun na nyehi donc ana duwa te pala na su ko mo mais enta tuwa ga fu besiro donc c'est les soudan ya xale super gar tay kana ya xal mo ya mu la na ñari ki ne kan tamma anya ya xal ne mu la na ñari ki ne kan tamma donc uro so na mu la nan job uro so na mu nan job comme man no ka uro kala dare parce que na hal mo be ke su ni ha ni ya batte na su golli xabaare ka de do ke do ha uro ki na ro ke ta ki amba mu nan job ke mo ende sima activité kenyame apam nan choba katanta sa drugo ta nan chali jumutu Allah ga haral kan fi lisan Allah kan haral kan fi lisan na an chali jumutu anna ta'u anna tin kimbaka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqis anna kiko tanchege 80 fois
tanchegero taban urusu anna kinka fuduma angumula na nyekya sanne angumula na nyekya donc anna ke ci sanna fay bo sorondo ko ngoda ngoy mari dawi ha oni nya santen donc sere so ananga yo kunyamul angumul na nyekya yu pinyana na donc annan angut nan tinga kebe nyaga nan Allah ke ngari nyaga fofa law nyani dan donc kembre anna urusu anna mun to anna tali jumutu anna ta'u ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqis magan ki tanchige lu taba dunya tan jo bani ki aprana tanchige la kama al muhimma ananya na ko ki tanchige lu taba donc anna fa anna kun jaba fasu fi siko na to kana yin sa inshallah magari mais est ce que vous kala kende ba kini je sere so hali na sa kini ya yugo anya kara mulla nanya wala hali yugo yugo fe hali be gan kota ma da la zama anna ki idris hali so na kota ma anna ki idris ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqim anna ko tan cege tabani inshallah Allah na ngabi ke sirona inshallah donc da wa tane ni faare ni ko wadana donc la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min jalimin ansena difficulté sunu ko nganga ki idris na ta tout anga ki idris na ta difficulté digani ma khaketa kono manke dina ko mankoy walla dina mankoy o hammi to ku muru ndem ma wallahi donc kha fofo ga to faare ni ko sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala problème su yakani yeki yakam donc solution anya tatu mais anga tatu kembre ketana atwa non tini wala o mo jere am jere be sangat na ngetel le modi wori aran fa na ko tana na ni mela ni na modi ani la nyam dula mo ani mela donc problème su ala nan kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min jalimin annaka yiti seta ni anga ki yiti seni am problème nga rasulullah wala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaqim donc annaka tantike ta ba ya ta annaka yiti se inshallah Allah na problème Allah na rasulullah wala wala voilà wacha khaymi sum fani men wacha donc ona wara khay biteni ko iga kuyinde be jofani ni wala iga no wari be barni ona diga men kina d'accord kati kena imam di no xewo ko ma fam ci parce que di yugo su il faut amana ma na to donc non ma fam ci na ma no fam ci parce que nga Allah tele ma ma c'est le barre ga makana ka mais c'est il faut que ni wajibi na ga ko so nga ya ga na to tu no wajibi fi Allah dan chugan ni no al kenya do dina no do ko la ko do fala uga on man problem ni sasa angare ke problem suri sasa no ko no tekeo khala ga bonondo ke sulmanne donc igum pinyande ke suluti so ni mala yana nani yo ko tani kine ni maka yusana ne ki gana hasan ni gana har no ko ne mel kine ngari mel ke tel bangi ko mena aduna kan tuturi donc kinya tiga pu kina ya haru ko ni suturi donc Allah dan daga ndolo nanti on daga ma na hato pour oni takani me maka to ta on fo ganti mo mais ka c'est pas khay man ko ati selbe ba tunanti ani ma tunanti Allah tatelo mo ya haru kuna Allah kan tatelo mo ya haru kuna an nan kembe ba pour ana wasi do problem donc afatina di obligatoire ga na wutu kenken nata seria nyane daga na droit na mata droit suska na to donc kimri be ga mo nan kembe ba Allah kembe ba be ga mo nan kembe fi Allah kan ibe la ga tan na to moy na mo anga tan ta Allah wa problem Allah ya rasul Allah tellement parce que Funga de c'est une question mais vous pour c'est un polygame il faut que au bout de 30 ans 40 ans il commence à avoir des problèmes ça veut dire que ça va ça va encore il faut que il y a pas de plus en plus il y a des 20 ans 25 ans donc quelqu'un qui a une question posée donc peut-être quand on dit digamos qu'on a un problème donc vraiment maman avec quelle émission parce que qu'il y a une originalité parce que nous avons une émission de ça veut dire que nous avons fait ganti kille bane comme ça bane suni fait comme ça selon lui mais donc je pense que c'est des choses à pérenniser donc vraiment au khamana l'imam khamana parce que xaro geto tel la sagata ti samu bana tan normalement yo tan la sagata donc wa khamana ta gerte su xara ko yara mais
l'abstinence est une meilleure solution. Mais c'est le cas de la abstinence. Yonki pagandi ñunu ko parce que na bo Allah ta'ala fili ala samante méthode contraceptive ni ko xawire donc ganari en discrétion ila de préservatif ni ko xawire na suuyere voilà imam andi galegere kinki wala terikano kwa wani terikano kwa mamana wala nyagoro terikano kufudanga diga muku gantanya khafu anda tempe soni kontiti septi sogonga dingi bela na jipi awas nyawal no baraga ni sangi ki remu kana nyama ganta aga ayo aga yo ko koto dina ma haraga na aga yo ko koto dina ma serebe jipu ganta lebu ganta na kinki nya serene dinanta ko mana ko men fa no serebe gana gaja ila kan o tuma nan kenya mu ke bra nyam ke ga ankirti ke donc ser suga na to ko anna to anna ananya sabara ananya sabara ananya ura untanga kudo kumene pala donc serena wasitini anu kunda wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana Allah kan diga mu pala kan nyanga do nafa ko ngana ngere kan fudanga de logare diga mu benu ko serten kan agara serebe toro wallahi ma wutina sere kitike ma wutina ci fotono nudu kullahu nyanta kudo kayfa olo Allah subhanahu wa ta'ala ga to pala linna kayfa biranta o keno ko mo gan fo de bana ga nyane sababu aga bire yeke no ko jamana nya ko fo no Allah kan tahara ni mo tiga ammiso na tiga nyen ken na bire nya ko to na mo donc ko ana kisi ke ngan kenyan cirin tanga dinan jamna fo de bire su toronga an kitike nga ngai ban donc Allah subhanahu wa ta'ala nya Allah kan nya khairiya ada na diga mu ko aga na nafa bagan ni ko ngana do tin kan fudan wala Allah subhanahu wa ta'ala nya gana Allah kan na to mun ko we aga na gari aga na abo amin wala kiyanta katin khabutin diga lagre ko wala woni imam ke way mamane be fatama do fe paganti way na war na khana war be fatama do fe paganti parce que ay mangri mi kari na lima dispensaire ke na li no dem duwa hunga no hakulun kharti donc fo ani wala fo ki to gatu bana way na war ni na wari khafa indana khabege ni agar ko mo ko be gella dina ñu gëna digamu ko agar xamuma xana ñam ko ma mais o ma wuti kenga o rutu wata ona me haklu liti ona me haklu khawni wala way docteur jimara xam na warni ona mama de be fatama do fam paganti bawnu akhari e golle nyawara nali tawere ga haklu liti wala kiyanta aru tv or de berte khara kiya ona me haklu to na me dema ona ci medu me batte ona ci medu allah wala kiyanta way inviter ko sunu warni kha be go fayni oy kha no warni na warni be fatama do bagante kha émission kyan le go ka kitle go ko khadama mais kha émission yo kincha a continuer na toujours jimerangere problème sunte ay kha no ro danga nanti wakati su o khaju na jofiya yirino nyumaya e ustaz ka begeni imam ka begeni inshallah allah gralay modak tahu ada masala khadima wala kiyanta way khana warni khamama hago fayni